Assalamu alaikum. Donc avec vous Madame Dirkawi Rokia. Bien. Donc dans cette nouvelle vidéo, ou bien ce troisième cours sur l'algorithme, ou bien sur le module, ou bien la matière algorithmique et structure de données, bien sûr, on va voir une des instructions importantes dans la programmation, c'est-à-dire dans l'algorithmique et aussi dans la programmation, qui est l'instruction d'affectation. Ok? Donc غادي نشوفوا في هذا الموديول تاعنا الجديد هذه لا ماتيير غادي نشوفوا واحده من لي انستركسيون. قلنا راه كاين عده انواع من لي انستركسيون، شفنا الانواع تاعهم العامه في لا فيديو اللي قبلها. اليوم غادي نشوفوا انستركسيون مهمه اللي هي انستركسيون d'affectation. Bien. Donc le plan le cours est le suivant. Premièrement, on va définir que veut dire l'instruction d'affectation. Que veut dire l'instruction? OK? Bien ce concept. غادي نشوفوا la syntaxe et la sémantique de l'affectation. قبل ما نهضروا على la syntaxe et la sémantique de l'affectation، قبل نشوفوا هذا notion de syntaxe et de sémantique اللي غادي تسمعوا بها بزاف في الموديول انفورماتيك، سورتو الناس اللي غادي يتخصصوا في الانفورماتيك. غادي هذه c'est-à-dire c'est le fond de l'information, ça fait partie c'est-à-dire une partie importante de l'informatique. OK? La notion de syntaxe et de sémantique, c'est-à-dire هذه la terminologie، هذه les deux notions غادي تلقوهم بزاف في الدومين informatique, surtout في la programmation et autres bien sûr. Puis غادي نشوفوا un exemple تاع un algorithme اللي يخدم l'instruction تاع l'affectation. Donc c'est sûr que هذه c'est au niveau du TD، parce que قلنا l'algorithme يخدم في TD. بعد هاد الالغوريثم اللي نخدموا في التي دي ندخلوا به لاصال تي بي باش نديروا لو تي بي تاعنا باش نخدموا لو بروغرام. دونك الالغوريثم اللي خدمناه في التي دي اون فا لو ترانسفورمي اون ان بروغرام. بون كيفاش غادي نانتربريتو بيان لو ترادوير باللونغاج دو بروغراماسيون سي، باسكو حنا غادي نخدموا بالسي. بيان. دونك مانتونون سي كوا l'instruction d'affectation. دونك هاد لو كونسيبت متواجد بزاف في الالغوريثميك ولا بروغراماسيون. دونك ان algorithme et en programmation en algorithmique et en programmation informatique, une affectation est une instruction élémentaire qui permet d'attribuer une valeur à une variable. Très bien. Donc, c'est la notion d'affectation. سمحنا باش نمدوا قيمة معينة لune variable. Donc déjà la variable, شفناها بلي elle fait partie d'un algorithme. C'est la partie déclaration فيها les variables تاعنا, les informations, les données, المعطيات تاع المشكل, ou bien تاع l'exercice. Donc il s'agit d'une instruction particulièrement courante en programmation et dispose de plusieurs syntaxes. Donc l'affectation c'est-à-dire elle est beaucoup utilisée dans le domaine de la programmation, de l'algorithmique, parce que les variables bien sûr les variables les gestent des informations à un problème réel. Bien. Maintenant on a en général مثلا عندنا la variable x, donc عندها l'identificateur. Donc نقولوا x هذا اسم la variable ou bien l'identificateur de la variable. C'est important الطالب يتعلم ولا يتوالف هذه لا terminologie parce que نتعاملوا بها بزاف. donc نقولوا نمدوا اسم une variable نعطوها un nom ou bien نعطوها un identificateur, c'est-à-dire حاجه اللي تيدونتيفيها اللي تبين شتا هي. donc l'identificateur تاع la variable هنا سميناه x. bien. donc عندنا هنا la variable، من بعد نديروا هنا السيمبول تاع l'affectation، c'est un symbole، ومن نديروا une expression. Bon, en général هذه لا syntaxe. هنا عطيتكم الشكل وشنو، سي بور سا نقولوا لا syntaxe. هنا مديت لكم غير الشكل الكتابي تاع لافيكتاسيون، كيفاش نكتبوها شكليا. الان بغينا نعرفوا معناها. ما معنى اكس ايكال اكسبرسيون؟ اسكو عندها نفس المعنى تاع ليغاليتي اللي نشوفوها في الرياضيات؟ لا، هناك غير جانب مشترك بيناتهم، بصح ما راهاش نفس الايغاليتي اللي متواجده في الرياضيات. هنا سموها اون افيكتاسيون ماشي اون ايغاليتي. في الرياضيات هذا ايغال سي اون ايغاليتي، مساواه، بلي هذه القيمه تساوي هذه القيمه. ولكن هنا افيكتاسيون عندها علاقه مع لو بروسيسوس انفورماتيك ان افيكت، سادير عندنا حاجه هكا ونافيكتو لها اون فالور، نعطوها اون فالور. غادي نفهموا مليح بشويه بشويه. ليسونسيال مانتونون هذا قلت لكم الشكل لا سينتاكس ou bien la notation. عندنا عده اشكال نخدموهم في الالغوريثميك وما في لا بروغراماسيون على حسب لو لونغاج. دونك نهضروا مثلا على الالغوريثميك باسكو انا مهتمين بالالغوريثميك. في الالغوريثميك ينجم لو سيمبوليزم يكون هذا الايغال ou bien دو بوين وحدها ايغال ou bien هاد لا فليش اللي ماشيه دو سادير لو سونس تاعها ماشي فيغ لا غوش. اوكي. دونك عندنا دوز اوبيروند نسموهم دوز اوبيروند. هذه لوبيروند ا غوش، هذه لوبيروند ا دروات، وهذا سي لو سيمبول دافيكتاسيون ou bien la syntaxe à l'affectation on l'a dit. Très bien. Donc pour le moment انا شفنا لا سينتاكس كيفاش نكتبوها، وشو باغي نزيدو نفهمو اكثر سي كوا اون افيكتاسيون، شنو الفرق بينها وبين ليغاليتي اللي نتعاملوا معاها في الرياضيات. من نقولوا مثلا
واحد يساوي واحد أو س تساوي 2. Vous voyez, on va voir. Donc, il s'agit d'une structure particulièrement courante en programmation et en algorithmique, bien sûr, qui dispose de plusieurs notations liées à bien. Donc, en général, la syntaxe générale, l'algorithmique, la syntaxe générale de l'affectation dans un algorithme est la suivante. Parce que vous savez, un algorithme, un programme. Le programme a la syntaxe spéciale. Vous savez qu'il y a beaucoup de langages de programmation. Chaque langage a la syntaxe spécifique. Ok? Donc, nous avons un langage, nous avons la syntaxe d'un langage. Qui fait les instructions, les instructions dans le langage. Donc, c'est pour ça que le symbole c'est dans l'algorithmique. Mais nous avons un algorithme, parce que l'algorithmique, c'est le langage مفهوم. وشنو البروغرام نخدموا بلا سينتاكس تاع اللونغاج مفروض علينا. دونك انا المتداول في الالغوريثميك هذا هو السيمبول. اون فليش ماشيه لو سونس تاعها فيغ لا غوش. دونك في لا غوش كاين لا فاريابل اوكي ليدونتيفيكاتور دو لا فاريابل وفي لا دروات كاين اون اكسبريسيون. دونك غادي نشرحوا حنا كاع هذا الشكل بشكل عام من ناحيه لا سيمانتيك المعنى لان الشكل فهمناه لا سينتاكس فهمناها. نديرو هنا لو نون تاع اون فاريابل ou bien un identificateur نديرو كتبوا هذا السيمبول ونعاودو نديرو ليكسبريسيون. معناتها غادي نشرحوا كاع هاد المكونات الثلاثه شتا هما. دونك سي لا سيمانتيك. دونك كيفاش نقروها ديجا هاد العباره هنايا كيفاش نقروها ce qui se lit كيفاش نقرا variable prend la valeur expression بلي لا variable elle prend تدي هاد القيمه. لا variable تدي هاد القيمه ماشي راها متساويه. دونك لا variable تدي قيمه ليكسبريسيون. سي بور سا نقولوا on affecte à la variable l'expression. Donc, l'opérateur, donc هذا نسموها un opérator من ناحية ثانية لا تيرمينولوجيا قلت لكم مهمة. كاين بوكو في التكنولوجيا وسبيسيفيكمون الانفورماتيك كاين بزاف لا تكنولوجي كيما في لا ميديسين تلقوا عندهم لا تيرمينولوجي ميديكال كيما تروح الالكترونيك عندهم لا تيرمينولوجي الكترونيك تروح تيليكومونيكاسيون عندهم لا تيرمينولوجي الكترونيك تاعهم عندهم تليفون سيلولير لو سيلولير عندهم لو بي تي اس عندهم جو سي با c'est-à-dire c'est la terminologie dédiée à la science هذيك. حنا ثاني في الانفورماتيك عندنا لا تيرمينولوجي تاعنا. دونك جيمري بيان كو ليتيديون يتوالف هاد لا تيرمينولوجي ويخدم بها ويهضر بها. سي امبورطون اوكي باش او موان غير بيناتنا لي زانفورماتيسيان نتفاهموا نهضروا بهذا اللونغاج باش نقعدوا نهضروا باللونغاج تاع سبيسياليتي تاعنا كيما لي سبيسياليتي الاخرين. بيان دونك من ناحيه لي تيرم الجدد اللي غادي نتعلموهم قلنا هذا نسموه لافيك سيمبول تاع لافيكتاسيون هذا نسموه لوبيراتور دافيكتاسيون وهذو لي زوبيراند. هذه اوبيراند وهذه اوبيراند وهنا سي لوبيراتور دافيكتاسيون. دونك عندنا لوبيراند ا غوش لوبيراند ا دروات وبيناتهم لوبيراتور دافيكتاسيون. اوكي دونك لوبيراتور دافيكتاسيون اللي هاد لا فلاش هذه est appelé un opérateur binaire. نقولها بينير زوجي. علاه؟ باسكو عندنا عبارتين. عندنا هذا لو سيمبول يجمع بين عبارتين العباره ا غوش والعباره ا دروات. l'opérande à gauche, l'opérande à droite. Ok? Donc l'opérateur d'affectation est appelé un opérateur binaire car il comporte à sa gauche un premier opérande et à sa droite un deuxième opérande. Donc c'est les opérandes ou c'est l'opérateur. Très bien. Après l'affectation, c'est-à-dire qu'il nous l'exécution, c'est-à-dire chaque l'affectation. Le contenu de variable est modifié. La variable qui est le contenu, le محتوى تاعها غادي يتغير. علاه نقول محتوى c'est important parce que l'algorithme غادي يولي un programme pour être exécuté في l'ordinateur. Très bien كيما قلنا. Bien. Maintenant كي نقولوا il va s'exécuter. شنو قلنا حنا les données كاع sont stockées في la RAM. Random only memory. La RAM هي la mémoire vive تاع l'ordinateur. قلنا في l'exécution كاع les informations المعلومات sont stockées dans la RAM. Donc dans la mémoire. Donc la mémoire هي شكلها كيفاش مخدومه فيها دي كاز ميموار. عندها هكا خلايا صغيره نسموهم دي كاز ميموار كما من لو سيرفو هيومان فيه الخلايا اللي نسموهم لي نورون. نفس الشيء مانتونو لا رام فيها دي كاز. اوكي اون كاز هكا اون كاز فيها المعلومه. سادير لا كاز الي اليمونتير وحدويه سادير بطريقه اليمونتير احاديه نقولوا اون كاز ميموار. دونك هاد لا فاريابل راها موجوده في اون كاز ميموار. دونك من نقولوا باللي après l'affectation qu'il exécute l'affectation le contenu de la variable est modifié. المحتوى تاع لا كاز ميموار يتبدل. كان فيها قيمه كي درنا لافيكتاسيون دات القيمه الجديده اللي هي القيمه تاع ليكسبريسيون باللي هذه نرفدوها ونحطوها في لا كاز ميموار اللي هي يسموها فاريابل.
فويي. دونك هذا هو المعنى العام تاع لافيكتاسيون، وغادي ان شاء الله تكتشفوها في التي دي بزاف وفي التي بي توشوها غايه. ليسونسيال هذا المحتوى تاعها بلي لي فاريابل تاعنا كيكونوا بالطريقه احاديه، باسكو ممكن في لي كاز ميموار مجموعه من لي كاز ميموار يشكلونا انفورماسيون وحده. هذه غادي نشوفوها ان شاء الله من بعد في لي ستركتور دو دوني. هذوك نهضروا بطريقه احاديه، احاديه بطريقه اليمونتير. عندنا الشك كل خليه في لا ميموار هي على شكل اون كاز ميموار. شاك كاز ميموار فيها اون فاريابل.